What's up guys? What's up guys? Yun guys, Split the Battle Challenge. Split the Battle Challenge. Okay, meron ako ito guys battle. So, sponsor by Pocari Sweet. Yes. Okay, so yan. Ha? Pocari Sweet baka naman, no? Pocari Sweet, favorite natin ang Pocari Sweet. Okay, so kunin nyo na tong bote. So, yung mechanics natin guys, kung sino yung makalimang nakapatayo. Sunod ba o hindi? Hindi sunod-sunod. Kahit pa isa-isa lang. Hirap naman. Kahit pa isa-isa lang, counted na yon. Okay, kaya napatayo ni mama. Tapos napatayo ulit ni mama, hindi. Si Ana na. Salit-salit. Okay? Ay, So, counted na yun, counted. Yes, counted na yun. So, Counted na yun, counted. yung mananalo guys, bibigyan ko ng 100 pesos! Okay, so, galingan mo, Hana. Kulang pang Okay. manok yan. Manok. Okay, 100 pesos. Okay na to. Okay, game? Game na pa? Game. So, syempre bago tayo magsisimula guys, shoutout muna tayo sa mga nanonood. Shout out guys! Okay guys, thank you so Shout out much sa sa panonood. At huwag niyo guys kalimutan i-like ang aming video. Okay? So, Hana, Mama, let's go. Hana, ikaw na ang mauna. Okay, one. Game. Oh! Oy! 1 point, Hana. Ako pa pa. Yes, ikaw pa. Oh! Wait lang. Tatayo ako. Ang galing ko guys. Game. Wala. Lang yun. Game. Nakakainis. Ano ba yan, Mama? Ano yun? Ano ba yan? Hindi pa tayo. Okay, wala. Huwag masyadong malayo. Guys, si Chris. Ay! 1 point, Mama. Ay, wala. All one na, all one. Ay! 2, 1. Okay. Paano yun? 1 to 5 lang daw. Wala. Ay, wala. Okay. Ay! Game. Ilapit nyo lang kasi. Game. Ikaw na, Hana. Oy! 3-2. Ay, siya pa pala. Ikaw na, Hana. Let's go. Oy! All 3. Ito pa lang. 3-2. All 3 na ngayon. 3 all. Yun na. Oy! 3-4. Ay! Ay! Hana, last na. Ikaw na yung panalo. Okay? Stop. Okay, Mama. Ay, sayang. Okay, Mama. I'm so sorry. Si Hana ang nanalo ngayon. Hana, tanggapin mo ang 100 pesos. Congratulations. Okay, guys. Up to 1.5 lang. Up to 5 lang. Okay. Guys, si Mama, magaling ka lang, Mama. Patay. Ay, ang galing ko na. Patay na. O, isa pa. Isa pa nga. O, yun nga. Isa pa. Wala. Chamba lang pala yun, Hana. Chamba. Sige, si Mama. Ay. Chamba. Yun guys, shout out sa mga solid nating viewers. Shout out guys. At syempre kay Mr. Hawaii. Shout out Mr. Hawaii. Okay, shout out sa inyo guys. Thank you so much. Huwag niyo kalimutan mag-like sa aming video guys. Ayun guys, sa mga nagko-comment, mamaya re-replyan namin kayo kasi hindi namin kayo masyadong re-replyan. Okay guys,
See you next vlog. Bye-bye. Subscribe. Subscribe guys. Thank you so Subscribe, guys. much. Bye-bye. Bye.